Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal gdje ću danas govoriti o francuskom niš brendu EBK i njihovom mirisu Deep and Desire. Ne znam jeste li već čuli za ovaj brend, jer iako ima svoju web stranicu, na njoj nećete naći ništa osim linkova na njihove društvene mreže i e-maila putem kojeg ih možete kontaktirati. EBK je kratica za Essence Beyond Known, a cijeli brend je obavijen velom tajne i vrlo je malo dostupnih informacija i o njima i o njihovim mirisima, što je očito dio vrlo promišljene prodajne strategije. Podatke o njihovim parfemima ne možete naći na fragrantici, ne možete ih kupiti niti u jednoj online parfumeriji, nigdje ne možete naći ni cijene njihovih parfema i normalno je da to kod nekih ljudi budi određenu sumnju. Pa ako vas intrigira ovaj brend, ali imate određene sumnje, evo kakva su bila moja iskustva. Već sam prije čuo za neke od njihovih mirisa, pogotovo za Deep and Desire i Ruby and Vanilla Intense, pa sam ih kontaktirao mailom s pitanjem kako ih mogu isprobati. Iako je bila nedjelja navečer, odgovor sam dobio odmah. Napisali su mi da imaju Discovery set koji je dostupan po cijeni od $45 uz besplatan shipping, a da se Discovery set sastoji od 7 uzoraka njihovih najprodavanijih mirisa. Tražili su od mene e-mail adresu PayPala, moje ime, prezime i adresu i broj telefona. Nakon što sam im poslao podatke, odmah mi je stigao invoice koji sam platio PayPalom i narudžba je riješena u 10 minuta. Nakon 2 dana, u utorak, stigla je obavijest od FedExa da je pošiljka na putu i da će do petka stići na moju adresu. Čim je pošiljka stigla, vidio sam da je poslana iz Dubaija, što samo govori o tome koliko je usluga bila brza i profesionalna i na temelju mog iskustva možete biti sigurni da je EBK ozbiljan brend. Vidi se da im je važan prvi dojam i kvalitetan prvi kontakt s kupcem. Discovery set je stigao u ovoj šarmantnoj vrećici u kojoj je bila kutijica sa 6 uzoraka, a 7. uzorak stigao je odvojeno. Uz uzorke su stigle i 2 brošure iz kojih možete saznati malo više o samom brendu i o svakom od 7 mirisa. Uzorci koje sam dobio su Ruby and Vanilla Oud, Ruby and Vanilla Intense, Alexandrite and Patchouli, Deep and Desire, Moonstone and Tuberose, Aquamarine and Powder i Number 46. U planu je i video u kojem ću vam reći dojmove o svakom od ovih 7 mirisa, ali danas ću se zadržati samo na mirisu Deep and Desire. U brošuri stoji kako brend pronalazi inspiraciju u najrazličitijim elementima. A inspiracija ovom parfemu bila je jahta, jer u brendu smatraju gradnju brodova jednim od najluksuznijih i najinspirativnijih oblika umjetnosti. Ime parfema Deep and Desire proizlazi iz trenutka kada je jahta napokon završena i kada počinje ploviti dubokim morem i u sebi utjelovljuje slobodu, a istovremeno postaje predmet želje i žudnje onih koji je gledaju. I ovdje nije riječ o bilo kojoj jahti, jer miris nalazi inspiraciju u najskupljoj jahti na svijetu. Radi se o jahti The History Supreme, u čiju je izradu navodno utrošeno 100 tona zlata, dok su neki dijelovi spavače sobe izrađeni od meteorita i kostiju T-Rexa. Jahta je sveukupno koštala $5 milijardi i vjerujem da je bila moćna inspiracija kreatoru parfema. U brošurama se njegovo ime ne spominje, ali na Instagramu se kao njihov glavni kreator spominje Sébastien Martin, koji je dizajnirao po meni njihov najbolji miris Ruby and Vanilla Intense, pa tako i sve ostale mirise, uključujući i ovaj. Ovaj miris je izašao 2017. godine i po svojoj konstrukciji i po izboru nota, Deep and Desire je zapravo gurmanski miris. Dolazi u ovoj zadivljujućoj staklenoj bočici, čije boje predstavljaju elemente mora i jahte izrađene od čistog zlata. Bočica je veličine 100 ml, koncentracija je parfum, a cijena je oko 245 eura. Gornje note parfema su bergamot i kora grapefruta, srednje note su nota crnog grožđa, nota talijanskog čaja od kamelije i nota lješnjaka, a u bazi se nalaze note cedrovine i nota tamne čokolade. Imajući u vidu raskošno plavo pakiranje i jahtu kao inspiraciju za ovaj miris, otvaranje će vas sigurno iznenaditi. Miris se iz mog iskustva razvija kroz 4 faze i u prvoj fazi, odmah nakon prvog spreja, osjetit ćete miris svježe pečenih voćnih kolača koji je totalno fotorealističan i potpuno originalan. Baš se osjeti ta jasna tekstura voćne pite, na primjer pite od grožđa, i miris toplog svježe pečenog tijesta punjenog miješanim voćem. Miris voća je teško definirati jer se u početku radi o kombiniranim notama svježeg bergamota i kore grapefruta, a nota crnog grožđa je prvih 15 minuta u drugom planu.
Ima nečeg poznatog i utješnog u tom mirisu pečenih kolača koji kao da dolazi iz najranijeg djetinjstva i iz bakine kuhinje, pa će u vama probuditi osjećaj sigurnosti i ugode. Zanimljivo je kako je ovaj miris istovremeno i svjež i topao i jednostavan i raskošan. U drugoj fazi, nakon 15 minuta, taj miris kolača polako prepušta svoje mjesto noti crnog grožđa, koja nije slatka, već je svježa i kiselkasta poput soka od grožđa, uz smirujuće, aromatične, biljne elemente čaja od kamelija. Interesantno je da je u ovoj fazi miris svjetliji nego u samom početku i pomalo gubi na toplini, ali su i dalje prisutni elementi svježine i slatkoće, a ta slatkoća je dovoljno blaga da Deep and Desire ne strpate odmah u ladicu gurmanskih jesensko-zimskih parfema. U toj drugoj fazi miris se čini nešto manje jestivim nego u početku i malo me podsjetio na Rouge Trafalgar zbog kombinacije voća i zelenih nijansi, ali kako su ti prijelazi iz faze u fazu neprimjetni, samo u jednom trenutku shvatite da se miris opet transformirao i da neka nova nota počinje dominirati. Unutar prvih sat vremena slatkoća se opet počinje javljati, ali tada se još ne može jasno odrediti od kuda dolazi, dok se uz tu slatkoću polako počinju nazirati i tonovi lješnjaka. Nakon još sat vremena shvatit ćete od kud su se počeli probijati slatki tonovi, jer u trećoj fazi, nakon ukupno 2 sata, nota tamne čokolade postaje vrlo intenzivna, a tada su i tonovi lješnjaka već jako prisutni. U toj fazi miris podsjeća na slatkiše kao što je Ferrero Rocher i taj miris čokolade i lješnjaka je bogat i vrlo gust i takvim ostaje još vrlo dugo. U zadnjoj fazi, nakon 10-ak sati, miris tamne čokolade i lješnjaka postepeno nestaje, a ostaje drvena, slatkasta baza cedrovine, koja se još jako dugo zadržava na vašoj koži. Trajnost parfema je preko 12 sati, jer ga osjećam i nakon prospavane noći, a projekcija je odlična u prva 2 sata. Ono što je rijetkost kod ovakvih mirisa, Deep and Desire je potpuno proziran, pa ga bez straha možete nanijeti i na odjeću, iako s trajnošću sigurno nećete imati problema. Iako je ovo praktički gurmanski miris, vrlo je univerzalan i možete ga nositi čak i ljeti zbog neobičnog spoja svježih i aromatičnih nota i slatkih jestivih elemenata. Nosio sam ga proteklih dana na temperaturama preko 20 stupnjeva i tonovi čokolade i lješnjaka nisu niti u jednom trenutku preteški ili zagušljivi. Kvaliteta sastojaka je izvrsna, a miris je potpuno unisex jer ovdje nema ni muških ni ženskih nota i zapravo ga može nositi svatko u gotovo svakoj situaciji bez obzira na vremenske uvjete. Sve u svemu, radi se o originalnom gurmanskom mirisu visoke kvalitete koji možete nositi i u dnevnim i u večernjim prilikama. Mirisat ćete posebno i drukčije i sigurno ćete zainteresirati ljude ovom neobičajenom kombinacijom nota. Volite li gurmanske mirise, preporučujem vam da ga probate, a ako vas je nakon svega zaintrigirao i ovaj brand, možete uskoro očekivati moj osvrt i na ostale mirise iz njihove ponude. Ako imate iskustva s brandom EBK, svakako ih podijelite u komentarima, a ako trebate još neku informaciju, slobodno pitajte. Do sljedećeg videa i našeg skorog susreta, lijepo vas pozdravljam, čuvajte se i vidimo se uskoro. Bok!